नमस्कार अंकिता गोट फार्म आउ गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत। एक्चुअली मुझे आज गोटे टॉपिक ऊपर डिस्कशन करने आसी जे बहुत भाई क्वेश्चन थाए जो मैंने फोन करती समस्त जाना चाहते आम कौ टाइप छेली किणवा कथा जे आम कौथु केतेटा किणबू कौ टाइप छेली किणले आमको प्रॉफिटेबल जो माने न्यू कमर तो ये वीडियोटा मुझे समस्त वीडियोटा बनाऊँ जे आप क्वेश्चन क्लीयर हवा उचित आप कौ टाइप छेली किणवा उचित आपणकर फार्मिंग जो रखापी चाहिए तो कौ टाइप आप छेली किणवे आइदर ये टाइप किणवे कि से बड़ छेली ये टाइप किणवे कि छोट जो अच्छा ये टाइप किणवे कौ टाइप आप किणवे कि ये टाइप छुआ भी किसी भाई मागुंट तो ये टाइप छुआ किणवे तो सही क्वेश्चन टा आज मुझे क्लारिफाए करने जाऊँ तो चलते वीडियो उपरकू जावा आम आपन डाउटा क्लारिफाए मोर व्यूटा जब आप जाना चाहिए जे कौ टाइप छेली किणार अच्छी तो मो व्यू रे मुझे कहि आपन को आपन जदि 10टा छेली किणुचंती तो आपन ताकू 3 ରୁ 4 भाग विभक्त करंतु कारण आपन को कॉस्टिंग भी कम दरकार तो सब टाइप जिनस आपन दरकार अच्छी तो से अनुसार देखा गले आपन को 3 ରୁ 4 टाइप डिवाइड कर टाइप रे कोन माने धरंतु आपन 3टा नेले प्रेग्नेंट छेली प्रेग्नेंट जे मासे 2 मास भितर छुआ दबार अच्छी सेमतिया छेली 3टा नेबे आउ 2टा आपण 2टा ही नंबर 2टा आपण नहीं पारिबे माँ छुआटा कौन पाई मुझे भी आपन को एक्सप्लेन करुच्ची माँ छुआटा एथि पाई जे आपण सपोज ये छेलीटा गोटे छुआ देछि ये छेलीटा गोटे छुआ देछि तार गोटे छुआटे अच्छी धर 2 मासिया 1.5 मासिया छुआटे एठी अच्छी किंबा धर कोट भी गोटे छुआ अच्छे मासे 1.5 मासिया छुआटे अच्छी तो से छुआटा को आप मासे मासे पर छुआ को माँ वाला माँ को नेबे तो फायदा आप कौन रहिबो ना से छुआ मुझे देखे दूँ आ गोटे माँ छुआ ना देखे एमतिया माँ छुआ धरतु यहाँ माँटा यहाँ छुआटा तो आपण से माँ छुआटा को नेले आपणकर फायदा यहाँ रहिबो जे से माँटा ये माँटा ये शोची ये माँटा यहाँ छुआटा हाँ तो ये पाखापाखि 1.5 मास पर छुआ तो आप करें से माँ सांगरे तार छुआ ये टाइप 2टा नहीं पारे प्रथम आपको कहली 3टा प्रेग्नेंट छेली तापर 2टा रहा आपणकर माँ आउ छुआ माँ छुआटा जोटा ने निहाती मासे पर छुआ को नियंतु मासे रु कम छुआ को नियंतुनी आपण तो सेटा नहीं पारे तापर रहा ये गला 3 2 5 तापर आप देखिए जे आउ जो 5टा आप बलिले से 5टा भितर आपण 3टा आइदर नियंतु वर्षिकिया 14-15 मासिया ये टाइप छेली नियंतु किंबा आपण नियंतु ये टाइप 5 मासिया 6 मासिया पेंठा आइदर ये टाइप 5-6 मासिया पेंठा यहाँ भी पाखापाखि 5 मास गोटे पेंठा ये टाइप आइदर पेंठा नहीं टाइप पेंठा नियंतु ये टाइप पेंठा ये जो टाइप पेंठा होती 5-6 मासिया पेंठा यहाँ 7-8 मास पाखापाखि यहाँ 5-6 मास ये टाइप पेंठा 5 ରୁ 8 मास 10 मास भीतर पेंठा नहीं पारे 3टा किंबा 2टा भी नहीं पारे आउ 3टा ने वर्षिकिया मान जोटा वर्षे पाखापाखि एज हो गला से टाइप पेंठा नहीं पारे धरत यहाँ गोटे किंबा बड़ पेंठा देखा देखो आप बड़ पेंठा टिके खोजी बड़ पेंठा एक्चुअली आम प्राय सब वर्ष 1.5 वर्ष पेंठा जोड़ा सेपटे प्राय छुआ देते तो से आपको देखे पारे ये देखो यहाँ गोटे वर्षिकिया पेंठाटे माँ सांगे अच्छी यहाँ वर्षिकिया पेंठा पाखापाखि हम यहाँ टी अंडर ग्रोथ अच्छे एत भल ग्रोथ ना आप देखिपारे ना यहाँ देखिपारे ये व्हाइटा ये टाइप वर्षिकिया पेंठा आप नहीं पारे वर्षिकिया पेंठा 2 ରୁ 3टा आइदर कि 5-6 मासिया ये टाइप छेली ये टाइप 5-6 मास छेली आप नहीं पारे 2 ରୁ 3टा
ଆପଣ ହେଇଗଲା ନମ୍ବର 10ଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷିକା ପେଣ୍ଠାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଅଛି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 14 monthsର ହବ, 12 ମାସ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଏର ଆଖିଟା ବି କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋ କରୁଥିବେ ଆମକୁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲା ଭାଇ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ବାହାର ଥିଲା, ରିଟର୍ନ କରିକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ପେଣ୍ଠାଟା, ଏଇଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏବେ। ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ଖରାପ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସେଇ ପେଣ୍ଠାଟା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଣ୍ଠା ନେଇପାରିବେ, ଏଇ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଛୁଆ ଦେଇନି ଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 3ଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଛେଳି, ଯେଉଁମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ଛୁଆ ଦେବେ। ହେଲେ ମାସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ମାସିକିଆ ଛୁଆ ବାଲା ମା ନେଇଥିବେ, ମାସିକିଆ ଛୁଆ ବାଲା ମା ଯଦି ଆପଣ ନେଇଥିବେ, ତ ଆପଣ ମାସେରୁ ଅଧିକା ବାଲା ଛୁଆ ନେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିଯିବେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଛୁଆ ପାଳିବାରେ। ଆପଣ କିଛିଟା ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା ଭିତରୁ ପାଇଯିବେ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ମାସକର ସେ ଛୁଆ, ତ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେୟାର ଟିକେ କମ୍ ମିଳିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆପଣ ସୋ ମୋଟ୍ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କଲେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ଯଦି 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନେଇଥିବ, ଯଦି ସେ ଛୁଆ ଦେବ, ଛୁଆ ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ କେୟାର ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ନଲେଜ ଯଦି ପ୍ରାୟର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଛେଳି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଛେଳି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷର କେୟାର ଭଲସେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର କେବଳ ସେ ଯେଉଁ 2 ଟିକିଆ ଛୁଆ ବାଲା ମା, ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ଦରକାର। ଆପଣ କିଛିଟା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ପେଣ୍ଠା ଆଉ 6 ମାସିଆ ପେଣ୍ଠା, ସେଇଟା କ'ଣ କଷ୍ଟ କଟିଂ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣ କଷ୍ଟ କଟିଂ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ୱେଟ୍ରେ, ମୁଁ ଆମ କଥା କହିପାରିବି, ଆମର ଯେହେତୁ ଫିମେଲ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ରେ ଦେଉଛୁ, ୱେଟ୍ରେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟ ବାଲା ଫିମେଲ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ପଇସା କମ୍ ବି ପଡ଼ିବ। ପେଣ୍ଠା ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଛେଳିଟା ନେଲେ ଅଧିକା ପଇସା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପେଣ୍ଠାଟା ନେଲେ ଟିକେ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିବ। ତ ସେଟାରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ କଟିଂ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ନେବା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ 2 ମାସ ପରେ ମାନେ ଛୁଆ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନେଇଥିବେ, ତାର ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଦେଇଥିବେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କ୍ରସ୍ ହେବେ, କ୍ରସ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ, 5.5 ମାସ ପରେ ଛୁଆ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଥରେ 10ଟାରୁ 10ଟା ଛୁଆ ହେବେନି। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ନେବେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ଏକାଥରେ 10ଟା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ, କି 15ଟା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ। ତ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2ରୁ 4 ପ୍ରକାର ଛେଳି ବିଭକ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ପ୍ରକାର ତ ନିଅନ୍ତୁ, 4 ପ୍ରକାର ନହେଲେ ନାହିଁ, 3 ପ୍ରକାର ତ ନେବା କଥା। 3 ପ୍ରକାର ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। କଷ୍ଟ ବି ଟିକେ କମ୍ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛେଳି ରହିଲେ କଷ୍ଟ କମ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଛ ନେଇଥିବେ ତାଠୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ପାଇଗଲେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ପେଣ୍ଠା, ତ ସେ ଯଦି କ୍ରସ୍ ହେଇଥିବ, ସିଏ ବି ନେକ୍ସଟ ଛୁଆ ଦେବ। ସେ ଛୁଆ ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ ଭଲସେ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ ହେବ, ତ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯାହାଠୁ ଛେଳି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୋଦା କଥା। ବୋଦା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ବୋଦା ଦେଖେଇଲିଣି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 4 ଦାନ୍ତ ବାଲା ଅଛି, ହେଲା। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବାଲା ଅଛି, ସେ ବି 4 ଦାନ୍ତ ବାଲା ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ 4 ଦାନ୍ତ ବାଲା ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଇଟା 6 ଦାନ୍ତ ବାଲା, ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୋଦା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ 4ରୁ 6 ଦାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି 4 ଦାନ୍ତିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ବୋଦା 6 ଦାନ୍ତିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ମାଇ ଛେଳି 2 ଦାନ୍ତିଆ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଦାଟେ, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଦା ଅଛି। ଏଇଟା ବି 2ଟା 4 ଦାନ୍ତିଆ, ଏଇଟା ବି 4 ଦାନ୍ତିଆ, ଏଇଟା ବି 4 ଦାନ୍ତିଆ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମାଇ ଛେଳି 2 ଦାନ୍ତିଆ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ 4 କିମ୍ବା 6 ଦାନ୍ତ ବାଲା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଦାନ୍ତ ଅଧିକା ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବୋଦାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ଛେଳି। ମାଇ ଛେଳିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଦା ଏଜ୍ଟା ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ରସିଂର ରେଜଲ୍ଟ ତ ଭଲ ଆସିବନି, ସେଇଆ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୋଦାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ସବୁବେଳେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ 6 ଦାନ୍ତିଆ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ, 4 ଦାନ୍ତିଆ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କି 6 ଦାନ୍ତିଆ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟା ମାନେ ସେ କ୍ରସିଂ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବୋଦା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର
जो माई छेली रहिबे जेहेतु से माने फेज वाइज छुआ देबे तो आपनको ऊपर केबे भी गोटे थरे प्रेशर पड़िबो नाही आपण एकाथरे हैरान हेबे नाही आपण जेहेतु न्यू कमर आपण जान नथिबे आपण एकाथरे हैरान हेले आपनको प्रोब्लेम रे पड़िबा छुआ मरिबा स्टार्ट हो छुआ जदि न बंचिले तो से छेली फार्मिंग रो किछि मतलब नाही कारण आपण छुआ पाई ही फार्मिंग करूचंती छुआटा पाइकी बढ़ेले छुआटा रहिले ही आपण दि पैसा पाइबे तो एटा गोटे मोर सजेशन थिला आपण कॉस्टिंग कम करि परिबे छेली टिके छोटो साइज नै कि जोटा कि आपणकर पेंठा छोटो पेंठा 5-7 मासिया पेंठा 8 मासिया पेंठा आ किछटा बड़ पेंठा आंको नै कि आपण कॉस्टिंग टिके कम करि परिबे तो छुआ को आपण जदि बंचार अछि प्रेशर रु कम नबार अछि आ प्रॉफिटेबल होबार अछि तो आपण को तांको सब बेले फेज वाइज ही किनिया उचित आपण अलगा ये रे भी किनि परिबे किछि प्रॉब्लम नै बड़ छेली सब किनि परिबे किंतु बड़ छेली हेले आपणकर प्रॉब्लम हबो जे से आपणकर एकात्र सब गोटे टाइम रे छुआ देबे तो सेति पय आपण ताको फेज वाइज किनंतो फेज वाइज किनले ही आपण फायदा रे रहबे आ ब्रीडर ता आपण चॉइस करंतो ब्रीडर रो लेंथ देखिबे केते लंबा चौड़ा अछि तार फिगर केते मोटा अछि से केते वेट गेन करिछि तो से सब जिंस को देखि कि आपण ब्रीडर परचेस करबे आ ब्रीडर टाको एटलीस्ट प्रति वर्ष 1.5 वर्ष थरे चेंज करंतु ब्रीडर टाको केबे भी आपण अधिका दिन रखंतुनी तांको छुआ जतल बड़ होई जिवे आपण अलगा कोन से जार्सी संग एक्सचेंज करंतु एक्सचेंज करी कि आपण किनि परिबे तो एटा थला गोटे छोट अपडेट भाईंकर क्वेश्चन थाए सब भाईंकर सेति पय मु ए वीडियोटा बनैछि एते कि कहि कि समु रखुछि समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आउ कहार किछि क्वेरी थिले आपण पचारि परिबे आउ समस्त आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद नमस्कार।